তোমার তো ভোজপুরের মাল তোমরা। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, ও ভৌজি দাদাকে বলবে রে, ও ভৌজি বাবাকে বলবে রে, भौजी अपन के लूट ले एक लड़की, भौजी दादा के बोलबे ना, भौजी बाबा के बोलबे ना, भौजी दादा के बोलबे रे, भौजी बाबा के बोलबे रे, भौजी दादा के बोलबे रे, भौजी बाबा के बोलबे रे, भौजी अपन के लूट ले एक लड़की, खाबी की छाछ मुड़ जाए, भौजी दादा के बोलबे ना, भौजी बाबा दादा के बोलबे, बाबा के बोलबे। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुगण, এতক্ষণ ধরে আপনারা পায়েলের কণ্ঠে গান শুনলেন। এরপর আমাদের সামনে 24 পরগনা থেকে আগত ড্যান্স নিয়ে রঙ্গমঞ্চে এগিয়ে আসছেন মিস তানিয়া। মিস তানিয়া আপনাদের সামনে ড্যান্স নিয়ে রঙ্গমঞ্চে এগিয়ে আসছে। দেখতে পাচ্ছেন মিস তানিয়ার ড্যান্স হাঙ্গামা।